Yan na. Ano, challenge siya. 5, 4, 3, 2, 1. Transfer, mami. Hop, Kay Daddy. Hop. Lia. Sakin. Lia. Transfer mo, mami, sa akin. Sakin. Sakin. Oh, pag nahuli ko yan, pasa mo. Yeah. Mami. Yan. Yan na kay Lia. Sayang. Kay Lia. Yan na. Imanok. Oh. Ho. Bakit? Dito ka. Ay, mami. Ay. Kay Lia. Oh, kay Alia. Kay Alia ulit. Kay Lia ulit. Oh, shake. Hop. Nasaan na ya? Ay, huliin ko na yan. Yay. Ayan, sa'yo na ya. Hop. Ayan na, kay Daddy. Oh, huliin mo kay Daddy. Yung pillow. Palumin si Daddy ng pillow. Yeah, dali. Kay mami na. Hop. Yo. Hop. Ha. Oh, say bye na. Bye. Bye. Alia is the Chicken winner. Chicken.